दोस्तों कहते हैं अना की जंग में अक्सर जुदाई जीत जाती है। अना की जंग में अक्सर जुदाई जीत जाती है। कुछ ऐसा ही मामला बेंगलुरु के दो बड़े मिली व तालीमी इदारों के दरमियान चला आ रहा था, लेकिन अब ये दोनों तालीमी इदारे बच्चों के तालीमी मुस्तकबिल की खातिर एक प्लेटफॉर्म पर आते हुए नजर आ रहे हैं। मुस्लिम ऑर्फनेज ने हसनात कॉलेज के सालाना स्पोर्ट्स मीट के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। मुस्लिम ऑर्फनेज के वसी ग्राउंड में आज बतारीख 11 दिसंबर बरोज जुमेरात हसनात ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का सालाना स्पोर्ट्स इवेंट मुनक़द हुआ। हसनात कॉलेज के तलबा व तालिबात ने अपनी सलाहियतों का, अपने टैलेंट का ज़बरदस्त मुजाहिरा किया। इस मौके पर हसनात कॉलेज के ज़िम्मेदारान और यतीम खाना अहले इस्लाम कमेटी के नुमाइंदे स्टेज पर मौजूद थे। हसनात ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के सदर इसाक सेठ, सेक्रेटरी सईद मुनव्वर ने कहा कि बहुत सालों बाद मुस्लिम ऑर्फनेज के ग्राउंड में हसनात कॉलेज का स्पोर्ट्स इवेंट हो रहा है। दूसरी तरफ मुस्लिम ऑर्फनेज कमेटी के नुमाइंदों ने कहा कि दोनों इदारों का मकसद तालीम का फ़रोग है, एजुकेशन का फ़रोग है, लिहाजा दोनों इदारे एक दूसरे का ताउन करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। सालाना स्पोर्ट्स मीट के मौके पर हसनात ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के तलबा व तालिबात ने ज़बरदस्त मार्च पास्ट पेश किया, मुख्तलिफ खेलों के मुकाबलों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इन तमाम स्टूडेंट्स की हौसला अफजाई करते हुए इनामात, सर्टिफिकेट और मेडल से नवाजा गया। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। आज बड़ी खुशी का मौका है। हसनात ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस का एनुअल स्पोर्ट्स मीट हो रहा है। बड़े जोश और जज्बे का माहौल देखने को मिल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हम सबसे बड़े अल्लाह के ताला के शुक्रगुजार हैं कि अल्लाह ताला ने हमें यहाँ पर बाजू में ही हमें इन लोगों ने मौका दिया कि यतीम खाने के ग्राउंड में ही कितना बाजू बच्चों के लिए एक फ़िज़िकल फिटनेस भी हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम उनके शुक्रगुजार भी हैं, साथ में बच्चों के और असातिज़ा के मेंबर्स के सबके शुक्रगुजार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह शाम तक ये चलेगा, ये इवेंट शाम तक चलेंगे इंशाअल्लाह। पहली मर्तबा यहाँ हो रहा है या इससे पहले हुए हैं इवेंट्स? बहुत साल पहले हुआ करता था, बीच में रोक दिए थे। अभी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ख्वाहिशों के बाद अल्हम्दुलिल्लाह फिर से शुरू हुआ है। इंशाअल्लाह अब आगे चलकर करेंगे इंशाअल्लाह। रोज़ाना प्रैक्टिस के लिए भी दरख्वास्त की गई है कि ये ग्राउंड रोज़ाना प्रैक्टिस के लिए भी दिया जाए। अगर उसका भी अगर मौका मिल जाए तो हम शुक्रगुजार हैं और बच्चे सबसे ज़्यादा चुस्त हो जाएंगे, क्योंकि उनको फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ कुछ भी नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अगर मिल जाए तो मौका अच्छा रहेगा। अभी उन्हीं के रहमो करम पर हम हैं। यतीम खाने की मैनेजमेंट की कमेटी ये भी बड़े मुश्किलों से दिए, अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी हमें कोई गिला शिकवा नहीं है। बताइए सर कि कैसा ये बहुत दिनों से तनाज़ा था, अब हल हुआ है और दोनों इदारे मिलकर जो है यहाँ पर एक दूसरे का ताउन करते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं मुस्लिम ऑर्फनेज एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर हूँ रहमतुल्लाह खान। मैं आज मुस्लिम ऑर्फनेज की तरफ से यहाँ पर इजाज़त देने के बारे में जो है सारे कमेटी का शुक्रिया और हसनात कॉलेज यहाँ पे जो कंडक्ट कर रहे हैं इनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये हमारी कम्युनिटी के बच्चों को यहाँ पर जो एक स्पोर्ट्स मीट 2025 करने का मौका मिला और हमें देख के खुशी भी हुई कि कम्युनिटी के अंदर माशाल्लाह एजुकेशन में इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं और स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भी इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। इसमें ज़्यादा कुछ आप जिस तरह से पूछ रहे हैं कि कुछ तनाज़ा था, इस तरह से कुछ मुझे तो मालूम नहीं है, लेकिन कम्युनिटी में मिलजुल कर एक इंस्टीट्यूशंस और एजुकेशंस को आगे बढ़ाना एक मेन मकसद रहा है। इस मकसद में जो है हम सब मिलकर जो है आपस में एक दूसरे के साथ जो है कंधे को कंधा मिला के आगे बढ़ने से जो है कौम को जो है बहुत सारे सहूलियात होंगे। हमारा एक विजन रहेगा इंशाअल्लाह आगे बढ़ने का। इसमें जो है अल्लाह ताला से मैं चाहता हूँ कि इसमें कामयाबी दे और आगे चल मिलजुल कर जो है एक प्लेटफॉर्म पे सब काम करें। हसनात कॉलेज की इंतज़ामिया ने दरख्वास्त की है कि रोज़ाना 2 या 3 घंटे प्रैक्टिस के लिए दिए जाएं इस ग्राउंड को। इंशाल्लाह इस पर जो है हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी
سب مل کر جو ہے میٹنگ میں غور کرنا پڑے گا. اس کے بعد میں جو بھی اس کے بارے میں فیصلہ لیں گے انشاءاللہ ان لوگوں کے ان کو اطلاع دی جائے گی. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ قوم کے بچوں کو یہ بغل میں جو ہے جو یہ ہیں ان کے لیے فیسلٹیز ہیں اس سے قوم والے بھی فائدہ اٹھائیں انشاءاللہ. یہی مقصد ہے. جی شیخ بہادر صاحب، جیسا کہ ابھی بتایا گیا کہ دونوں اداروں کا مقصد ہی تعلیم ہے، ایجوکیشن ہے. ہمارا بھی مقصد اور تعلیم ہے. یہ بچے حسنات کالج والے بھی تعلیم دے رہے ہیں، سمجھے. ہمارا بھی یہ خوشی ہے کہ جو ہے بچے تعلیم پائے. زیادہ تر مسلم بچے ہیں. ہارٹ آف دی سٹی میں ایک حسنات کالج ہے اور ہمارے انڈر آتا ہے کالج، یہ حسنات کالج وہ کرائے پہ ہے. انشاءاللہ ہماری دعا ہے کہ بچے آگے بڑھے، کھیل کود میں رہندے، پڑھائی میں رہندے، سب ہماری دعا ہے. تو جو مسائل تھے وہ دور ہو سکتے ہیں اگر اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں. آپ کے حساب سے مسائل کچھ نہیں ہے. مسائل جو ہے بات پہ حل ہو جاتی ہے. ہر چیز جو ہے آپس میں بات کرے محبت سے، پیار سے، مسائل ہر مسئلہ حل ہو جاتے ہیں. یہ کسی اپنی خودی کی مسائل نہیں ہے نا، قوم کے ملت کے بچوں کے مسائل ہیں، ان کی ترقی کے مسائل ہیں، ان کے ایجوکیشن کے مسائل ہیں. آرام سے حل کر سکتے ہیں. ہم بھی چاہتے ہیں کہ بچے آگے بڑھے، پڑھے لکھے اور جو ہے ہندوستان کے اندر نام کمائے. ہو سکتا ہے وہ آگے بڑھے تو پورے دنیا میں نام کمائے انشاءاللہ، ہے نا. اور جو تنازع جو بول رہے ہیں، بالکل تنازع کچھ نہیں ہے. اور جو تم جو کہہ رہے تھے کہ اس سے پہلے کہ وہ اسپورٹس کے لیے 2 گھنٹے کے لیے مانگ رہے ہیں، ہماری ایک ایگزیکٹو کمیٹی ہے، اس میں ہم رکھیں گے یہ بات. ہم دو ہی کا ڈیسیشن نہیں ہے، میرا اور رحمت اللہ کا، پوری کمیٹی کا ہے. اس میں انشاءاللہ کمیٹی میں رکھ کے بات اس سے کوشش کریں گے کہ 1-2 گھنٹے کی ان کو اجازت دے اسپورٹس کے لیے. وہ خود کے لیے نہیں مانگ رہے نا حسنات کالج، بچوں کے لیے مانگ رہے. انشاءاللہ ہماری بھی خواہش ہے کہ بچے آگے بڑھے، کھیل کود میں آگے بڑھے انشاءاللہ. جی جی ماشاءاللہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے. ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اسپورٹس بھی کرا رہے ہیں. وہاں ہینور میں بھی کرایا، ابھی آج یہاں فنکشن رکھے ہیں. اور جو ہے اس میں کیا ہے، ایک بچوں کو انکریجمنٹ ملتا ہے اور یہ فزیکل ایکٹیویٹیز کے لیے بہت اچھا ہے. اور یہاں میدان کے لیے بھی ہم نے ریکویسٹ کیا ہے. اس بار ہم نے مسلم آرفنیج والے سیکریٹری وغیرہ ممبروں نے ہمیں پرمیشن دیا ہے. اور ابھی ہم چاہ رہے ہیں کہ روز 1-2 گھنٹے کا پرمیشن دے ہمیں، کیونکہ ہمارے مسلم خاص کر کے مسلم طلباء میں جو ہے فزیکل ایکٹیویٹیز بہت کم رہتی ہے. تو یہاں پہ اگر 1-2 گھنٹے کریں گے تو تھوڑا اچھا رہے گا، ہیلتھ رہے گی اور آگے ان کے لیے بہت اچھا رہے گا. حسنات اور مسلم آرفنیج میں چند اختلافات تھے، وہ کیا وہ دور ہوئے ہیں ابھی؟ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہم لوگ بیٹھ کے سیٹل کریں گے. وہ تھوڑا کچھ وہ ہمارا 30 سال کا اگریمنٹ کی بات ہو رہی ہے، وہ ان کی میٹنگ ہو رہا ہے. میٹنگ کے بعد منسٹر صاحب بھی بلائیں گے بولے ہیں، تو انشاءاللہ وہ سیٹل ہو جائے گا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ حسنات کالج کے ہمارے گھر کی نہیں ہے یا مسلم آرفنیج ان کے کوئی کسی کی جائیداد نہیں ہے. یہ قوم کا ہے، قوم کے لیے کر رہے ہیں. غریب لڑکیوں کو لے کر کے یہاں پر پڑھا رہے ہیں. ایسا کوئی فیس ہم ہیوی فیس بھی نہیں چارج کر رہے ہیں. کوئی آٹو ڈرائیور کی بیٹی ہے، کوئی بیڑی مزدور کی بیٹی ہے، ایک دم لو کلاس سے ہمارے بسوں کو رکھ کر ان کو لے کر کے یہاں پر پڑھا رہے ہیں. یہ ان کا فیوچر اچھا ہو جائے. دونوں اداروں کا مقصد ایجوکیشن ہے. ہاں دونوں کا وہی مقصد ہے. وہ یتیموں کو بنا رہے ہیں، ہم ان کو تعلیم دے رہے ہیں، بس یہی ہے. الحمدللہ یہاں سے اسکالرز بہت نکل رہے ہیں ہمارے یہاں سے. وہ 18 سال تک بچوں کی یہ دے رہے ہیں، اس کے بعد بھی وہ لوگ اسکالرشپ کے ذریعے وہ بچوں کو پڑھا رہے ہیں، اڈاپٹ کر کے بھی پڑھا رہے ہیں. اگر یہ دونوں مل جائے تو اور بھی اللہ تعالیٰ اس میں بہت ترقی دے گا. ان کے خیالات ہمارے خیالات مل جائیں تو ہمیں بہت خوشی رہے گی. To all the lecturers who took so much pain, efforts to bring up whatever is there inside the student. Student sports day is an important thing because it gives you the ability to be confident in life. I have seen students who have good in sport, they be never under depression because that gives them the boost that still there is hope in life. So always participate in sports because it's a positive attitude for the students. Because it is not everything, but everything and teamwork. Our college not only aims to improve student ability, but help them sense of good sportsmanship. thank you so much.
Tug-of-War Army Group and runners of Tug-of-War. Who turned our grounds and through sportsmanship into arenas of passion, dedication, and every cheer, every sprint, every jump, every goal added life to our sports. All our students can come and yoga. What I believe is physical activity is very, very important for the students. We make them do yoga, and I have seen students who are good in physical activity. They don't do anything inside our campus because it's a very, very small thing. I request our college members here, please give us इसे स्वीकार करो क्या कभी रह गई है देखो और Rekha Singh has secured the second prize. Rafat Sabha, come here. Okay.
Saira Nawab, Tehreem, Noor Fatima and Zuba. Please come here. Sabira, Saira Nawab, Madiha, Shiza, Zuha, Muzaffer. Degree boys, staff winners. Nizam Pasha, please inspect the students. Muhammad Rifat has secured second prize. Followed by Usha, Sheikh Tamanna, Humayra Aisha Siddiqa. Now PUC Dickinson Road girls, please come to the seat. Lebanon School, meet Nida ma'am at the stage, by the stage. Girl pre-leg race student, degree student. Aisha and Niba, winners of Hasana Dickinson PU College, pre-leg race even more Fatima second D. Second prize, Rishda Fatima first D. Zuha, second seat. 400 meters. Come towards the backstage. Second prize, Rishda Fatima first D. Prize winners of Karen. Students, now I request table tennis prize winners. First prize goes. Race is about to begin. Participants finalists of the Lebanon. Second prize goes to Masia and Rifat.